उन्हें महबूब नूं वेख्या 40,000 दिनार किने जी 40,000 दिनार आप दे कोल मौजूद सन। उठाए नबी पाक दी बरगत दे अंदर हाजिर हो के अर्ज की सोहणिया सिद्दीक दी जान भी हाजिर है, 40,000 दिनार कुल कमाई सी, ये भी तुहाडे कदमां तो मैं कुर्बान कर रहा हां। हज़रात ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा पैगाम है कि जिस वक्त आप मुशर्रफ बा इस्लाम होए तो आपने अपना माल किथे लाया, अपने अपने माल नूं किस तरह जखीरा किया, दुनिया के अंदर नबी पाक दी बरगत के अंदर कुर्बान करके आखरत वास्ते जखीरा इकट्ठा कर लिया, आखरत वास्ते खजाना इकट्ठा कर लिया। हज़रात जरा तवज्जो फरमाओ, अज असा अपना माल किथे गुजार रहे हैं, अज असा अपना माल किथे ज़ाय कर रहे हैं। नवा साल आ रहा है जी, नवा साल आ रहा है, नवे साल दे विच असा की करना है, तुहाडे सामने मोबाइलों दे विच हर शय आ जाएगी। तुसी वेखना जिवें ही नवा साल चढ़ना है तो जनाब कितनी आतशबाजी होएगी, कितने जनाब छुरलियां पटाके चलणगे, कितनी जनाब हवाई फायरिंग होएगी, कितना जनाब असलहा चलेगा, कितने जनाब लोग रक्स करनगे, किन्ने जनाब लोग गाना बाजा करनगे, जनाब डांस करनगे। पता नहीं केड़ा केड़ा ऐसा काम है जड़ा शरीयत के खिलाफ नहीं, सारे काम ऐसे शरीयत के खिलाफ करनगे। हज़रात जी वकार ये अपना पैसा भी ज़ाया करते रहनगे। मैनू तुसी दसो ना, क्या असा ये मुसलमान होने का हक अदा कर रहे हैं? ना ना, असी ये मुसलमान होने का हक नहीं अदा कर रहे, बल्कि हिंदुओं दियां रस्म और रिवाज नूं असी अगे रख के उन्हां ते अमल कर रहे हैं। रब भी नाराज हो रहा है, रब दा प्यारा हबीब भी नाराज हो रहा है। तुसी वेख लेना जिस वक्त नवा साल चढ़ेगा मीनारे पाकिस्तान दे की तमाशा होंदा है। लोग साडे नौजवान जनाब सारा सारा दिन छुट्टी है जी, सारा सारा दिन की करनगे, सारा दिन मोटरसाइकिलों के सलंसर काट के भजा रहे होंगे, और जनाब कुड़ियां मुंडियां दे विच जनाब आ जा की हो रहा है? ये मुसलमान आ असी? मुसलमाना दा तो काम ही नहीं है, मुसलमाना दा एक काम नहीं ना। सानू इस्लाम ने ऐसी फिक्र दी है, ना इस्लाम ने सानू ऐसी दावत दी है, बल्कि एक कुरान दे भी खिलाफ है, नबी पाक दे फरमान दे भी खिलाफ है। ये सारियां चीज़ां हैगियां। हज़रात की करने असी तवज्जो करिया जे, मैं चंद चीज़ां अर्ज करना चाहना वा, सिर्फ इस नज़रिए नाल, इस फिक्र नाल कि शायद के मेरियां चंद गल्लां दे नाल किसी दी दिल दी दुनिया बदल जाए। हज़रात असा नवा साल चढ़ रहा, तैयारी करता बंदा, हाले 3-4 दिन बाकी ने, बंदा तैयारी करता है, नवा साल चढ़ेगा कि भाई मैं की करांगा, मैं जनाब कोई बंदा सोचता है नवा साल चढ़ेगा मैं अपनी तालीम चंगी करांगा, कोई बंदा सोचता है कि नवा साल चढ़ेगा मैं अपनी तिजारत अच्छी करांगा, कोई बंदा सोचता है कि नवा साल चढ़ेगा मैं अपना बिजनेस अच्छा और खूबसूरत करांगा, कोई बंदा सोचता है कि नवा साल चढ़ेगा मैं अपने बच्चों के बारे कुछ सोचांगा, कोई बंदा सोचता है मैं अपने बच्चों की शादियां करांगा, कोई बंदा सोचता है कि नवा साल चढ़ेगा मैं दुकानदार हाँ मैं अपनी दुकानदारी अच्छी करांगा, कोई जमींदार है वो सोचता है नवा साल चढ़ेगा कि मैं जनाब जमीन खरीदांगा, कोई बंदा सोचता है मेरे को अज 8 किले ने मैं 8 किले का बाग मेरे को मैं नवा साल चढ़ेगा अगला साल चढ़ेगा मैं 10 किले लवांगा ठेके ते, मैं उनके अंदर मेहनत करांगा, मैं उनके अंदर कोशिश करांगा। हज़रात साड़ी फिक्र साड़ी सोच इस तरह की बन गई कि नवा साल चढ़ेगा, दुनियादारी दियां फिक्र साढ़े अंदर जन्म लै रही ने, साढ़े जहना के अंदर जन्म लै रही ने। कदी किसी बंदे ने यह नहीं सोचिया ऐ हजरत इंसान तेरे ते मेरे ते एक दिन ऐसा आएगा कि ये जिंदगी का सूरज जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा तो जनाब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, एक अगे ऐसी रात आएगी जेड़ी तारीक रात है वो कब्र दी रात आएगी। दस ना बेलिया उस तारीक रात वास्ते की कीता है। हुण एक ऐसा दिन भी आएगा ऐ हजरत इंसान जरा सोच, एक तेरे ते मेरे ते वक्त ऐसा दिन भी तुलू होएगा, एक ऐसा दिन भी चढ़ेगा, एक नवा दिन आएगा जिन्हों आख्या जाता यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होएगा तू ते मैं अपना हिसाब देना है उस दिन जाके। वो केड़ा दिन है? कयामत दा दिन है। बेलिया जरा सोचा कदी कि उस दिन वास्ते भी असी कुछ कीता है या नहीं कीता है? दुनिया दी फिक्र, दुनिया दे हिरस,
دنیا دے لالچ اور دولت دے پیچھے اسی چڑھے ہوئے ہیں محض۔ حضرات اسی وقار ذرا سوچو اس طرف بھی، آج ساڑی نئی نسل ینگ جنریشن کدھر جا رہی ہے؟ اسلام تو دور جا رہی ہے، دین تو دور جا رہی ہے۔ کدی اسی دسیا ہی نہیں ہے گا کہ ساڑی زندگی دا مقصد کی ہے، اور باپ نے کدی اپنی اولاد نو نہیں دسیا زندگی دا مقصد کی ہے۔ قرآن کے اندر کی فرما رہا ہے، نبی دا فرمان کی فرما رہا ہے کہ اے دنیا عارضی اور ختم ہو جان والی، اگاں جانا ہے گا۔ ایک حدیث پاک پڑھی صحیح بخاری شریف دی، میں دسنا چاہنا ہاں کہ اساں اپنی زندگی نو کیویں ضائع کرنا ہے۔ میں حدیث پاک پہلی باری پڑھی، میں بڑا دلی ایک سکون بھی ہویا تے خوشی بھی ہوئی کہ حدیث پاک پڑھنا نصیب ہوئی، لوگاں تک پہنچاواں گا میں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کردے نے کہ کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس وقت پیدا ہوندہ ہے، پیدا ہوندے ہی وہ سر دے بل سجدہ کرنا شروع کر دے، اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دے، ریاضت کرنا شروع کر دے، ساری زندگی رب رسول دی اطاعت فرما برداری تابع داری دے اندر ساری زندگی نو بندہ گزار دے وے۔ حضرات اتھوں تک کہ اللہ دی فرما برداری کر دیاں حضور فرمایا وہ بندہ بڑھا ہو جائے، اور بڑھا ہو کے وہ بندہ فوت ہو جائے، اور جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت والے دن جس وقت اللہ اپنے فضل دے نال اجر و ثواب تقسیم کر رہا ہوئے گا، اجر اور ثواب عطا کر رہا ہوئے گا، خزانے عطا کر رہا ہوئے گا، حضرات او بندہ جن نے جامدیاں بچپن تو لے کے سجدے دے وچ سر رکھیا، ساری زندگی عبادت اور ریاضت کردہ آیا، بڑھا ہو گیا، فوت ہو گیا، قیامت والے دن ان جس وقت ویکھے گا نا رب اتنا بڑا اجر عطا کر رہا ہے، اتنا عالی شان ثواب اور جناب اتنے عالی شان خزانے عطا کر رہا ہے، او بندہ اپنے عملہ تے حقیر سمجھے گا کہ اور اللہ دی بارگاہ دے اندر آکھے گا یا اللہ میرے عمل حلے بھی حقیر نے، کاش کہ میں نو زندگی اور مل جاندی، میں دنیا وچ رہ کے اور تیری عبادت کردا، اور تیرے اس اجر و ثواب اور خزانے انو میں حاصل کردا۔ ہم دسو نا ساڑے پلے کی ہے اے او بندے دی گل ہو رہی جنہیں بچپن تو لے کے ساری زندگی بڑھاپے تک چنگے عمل کیتے، او بندہ بھی اپنے عملوں نو اس دن اللہ دے اجر و ثواب دے سامنے حقیر سمجھے گا کہ میں کی کیتا ہے گا۔ ہن جنہیں پورا سال نماز ہی نہیں پڑھی، پورا سال گزر گیا ہے جی، نواں سال چڑھنا ہے، پورا سال گزر گیا، جنہیں نماز ہی نہیں پڑھی، جنہیں چنگا کام ہی نہیں کیتا، کچھ چل دو چار پڑھ لیاں، دو چار چھڑ دیتیاں، میں نے دسو نا کیا وہ اچھی کارکردگی ہوندی کہ وہ اپنی اس سال تے مطمئن جڑا گزار دیتا ہے، کیا وہ سال دوبارہ آئے گا؟ کدی بھی نہیں آئے گا حضرات، اسی وقار کدی بھی نہیں آئے گا۔ محدثین مفسرین لکھ دینے فرماندے نے کہ جس وقت بندے دا ایک سال گزردا زندگی دا ایک سال کم ہوندا ہے، خوشی نہیں کرنی چاہیے، خیر اس طرح دے پروپیگنڈے نہیں کرنے چاہیے جن دی وجہ تو شریعت دے خلاف بھی کام ہو رہا ہوئے، اسلام دے خلاف بھی کام ہو رہا ہوئے، بلکہ رونا چاہیے یا اللہ میرا زندگی دا ایک سال کم ہو گیا، ان دی خطاواں معاف فرمائی، اگلے سال میں نے چنگے کام کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اے دعا کر کے نوے سال دا آغاز کرنا چاہیے ہے، غیر شرعی رسم و رواج نو قائم کر کے نوے سال دا آغاز نہیں کرنا چاہیے، پھر سارا سال نحوستاں دے اندر گناہاں دے اندر گزرتا ہے۔ بات ذہن دے اندر میری بٹھا لو حضرات، اسی وقار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مال جان ہر سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدموں تے قربان کیتا ہے گا، اور آپ نے جنیاں بھی رسم و رواج انہاں دے بارے پتہ کی ارشاد فرمایا؟ حضرات توجہ کرے جی، جس وقت آپ خلیفہ بنے اور خلیفہ بنن تو بعد اردن شام انہاں دے اندر جنگاں دے معاملات شروع سن، فتوحات دے معاملات شروع سن۔ حضرات اسی وقار انہاں دا معمول یہ ہوندا سی جس وقت وہ ایک علاقے نو فتح کر لیندے سن تے انہاں دا جڑا وڈا ہوندا سی نا سربراہ، لیڈر، سردار، وزیر، بادشاہ، ان دی گردن کٹ کے
दारुल हुकूमत दे अंदर भेजदे सन। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दौर दे अंदर शाम दे विच कुछ फतूहात होईयां, उन्होंने उन्होंने लीडरां दे सिर कट के, बादशाहां दे सिर कट के सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी तरफ भेजे। तो जिस वक़्त आप दी तरफ वो सिर आए, आपने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, आपने चंगा काम नहीं समझा हैगा। आपने जिस वक़्त नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, लोगों ने आख्या कि जनाब ये उन्हां दियां यहूदियां दियां नसारा दियां ये रस्म और रवाज ने, उन्हां दा ये तरीका कार है, तर्ज अमल है। जो कोई इलाका फतह करते हैं और बादशाह दी उस इलाके दी वजीर दी गर्दन कट के दारुल हुकूमत के अंदर भेजते हैं, ये उन्हां दा रस्म और रवाज है। ऐस सदीक परेशान ना हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप फरमाया तुहाडा मतलब की है कहण दा? तुहाडा मतलब ये आ कि फिर असां उन्हां दी नकाली शुरू कर लईए, अपने अंदर असां उन्हां दी नकल करना शुरू कर लईए, असीं उन्हां दी तहजीब और तमद्दुन अपने अंदर अपना लईए, उन्हां दी गैर शरी रस्म और रवाज नूं असीं अपने अंदर अपना लईए। आपने फरमाया ना ना, सुनो सिद्दीक दा फरमान की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया सारियां रस्म रवाज नूं जुत्ती दी नोक ते रखना वा, मैं मेरे वास्ते, साडे वास्ते, इस्लाम वास्ते, दीन वास्ते अल्लाह दा कलाम काफी है, रब दे हबीब दा फरमान काफी है। ए पैगाम है मेरा बहुत बड़ा, अगर समझो तो तुसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी याद दे अंदर असां सारे बैठे हाँ, उन्होंने किस तरह के पैगाम दिते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रात ज़ीवकार अगली बात सुनो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपनी सारी जिंदगी तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी सारी जिंदगी नबी पाक दे फरमान दे मुताबिक गुजारी। कोई छोटा अमल है, कोई बड़ा अमल है। आशिक़ रसूल होने का दावा मैं भी करना वा, आशिक़ रसूल होने का दावा सारे कर दो। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये मैं भी दावा करता हूँ, आप भी दावा करते हैं। लेकिन गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन नबी पाक दा फरमान कबूल क्यों नहीं है? अल्लाह दा कलाम क्यों कबूल नहीं है? हज़रात जरा तवज्जो फरमाओ, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा वहाँ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपना छोटा अमल भी नबी दे तर्ज अमल ते कीता, बड़ा अमल भी नबी पाक दे तर्ज अमल ते कीता। अज असा अपनी जिंदगी दे अमल किस तरह दे बना लिया, अज असा अपनी जिंदगी का माहौल किस तरह का बना लिया। बुखारी शरीफ के अंदर मिलता है, कन्ज़ुल माल के अंदर मदारुजुन नबुव्वत के दिक्र कुतुब के अंदर बात मिल रही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जा रहे हैं, उठनी ते सवार ने, तो जनाब चलदे चलदे हज़रत अबू सईद खुदरी आप रिवायत करते हैं कि आप दी जनाब ऊँटनी तो अपने आप दी हथों मुहार थले डिग पई, ऊँटनी दी मुहार थले डिग पई। जिस वक्त मुहार थले डिगी तो जनाब कोलों एक बंदा बोलिया कि सिद्दीक जरा ठहरी, मैं ऊँटनी दी मुहार फड़ाना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप फरमाया उत्थे खलोता रहे, नहीं आना। आपने अपनी ऊँटनी नूं बिठाया, बिठा के वेखो किस तरह का अमल, बिठा के ऊँटनी दी मुहार पकड़ी, फिर ऊँटनी ते बैठ सवार होए तो फिर ऊँटनी ते सफ़र जारी किया। तो लोगों आख्या कि जनाब तुसी इन्नी मेहनत की, ये तो तुसी सानू दसना सी ना, तो मुहार ही फड़ानी सी ना, तो असां मिंट च तुहानूं फड़ा देनी सी बैठिया बैठिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, ओए मेरे दोस्तों जरा तवज्जो नाल सुनो, मैं सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल गुजारी, हजर दे अंदर रहा, सफर दे अंदर रहा, तनहा दे अंदर रहा। हुजूर फरमाया सिद्दीक मैनू चंगा नहीं लगदा तू किसी अगे सवाल करे या किसी नू अपनी मदद वास्ते बुलाए, मैनू चंगा नहीं लगदा हैगा। मैं हुजूर दे उस फरमान पे अमल कीता हैगा, मैं खुद अपनी मुहार उठाई। आज जिन्नी करना लोग सारे आरी हो गए ना, कम तो बागी हो गए। कोशिश करी दी होंदी है, पानी का गिलास कोल भी पिया होवे ना तो फिर भी कोशिश करी दी होंदा, और नाल कोई लगा फिरदा नौकर चाकर या कोई मुंडा वो फड़ाए कि मेरी चौधराहट जरा थोड़ी जी जाहिर होवे। एक ही चीज़ है, कोई जिंदगी नहीं है। खुद काम करना, हुजूर फरमा सुन्नत है, खुद काम करना, अपने काम खुद करना।
جننا ممکن ہو سکے اپنے زندگی دے خود کام کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت۔ حضرات اسی وقار میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس طرح نبی پاک دے عمل تے اس طرح بات تے اس طرح عمل کیتا، چھوٹے بڑے عمل تے ہر لحاظ نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور دی فرما برداری کی تھی۔ آج ساڑھے اگے بھی بہت بڑا پیغام ہے حضرات، چاہے چھوٹا عمل ہے ساڑھی زندگی دا، چاہے بڑا عمل ہے ساڑھی زندگی دا، چاہے چھوٹا فنکشن ہے ساڑھی زندگی دا، چاہے بڑا فنکشن ہے ساڑھی زندگی دا، چاہے ساڑھی خوشی ہے، چاہے ساڑھے گھر دے اندر چھوٹا تو چھوٹا پروگرام ہے، بڑا تو بڑا پروگرام ہے، کوئی بھی عمل ہے حضرات، سیدنا صدیق اکبر دا پیغام ہے، اس فنکشن دے اندر، اس عمل دے اندر اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے پیارے حبیب دی اطاعت کرو۔ اے بہت بڑا پیغام ہے، ساری امت واسطے، ساری قوم واسطے بہت بڑا پیغام ہے، لیکن ساری امت نہیں سمجھ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام دا جس وقت وصال ہویا، حضرات انی ٹینشن لئی حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ آپ روایت کر دینے، آپ فرماندے نے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اندر ہی اندر کھردے ہویا ویکھیا، تنہائی دی اندر روندے ہویا ویکھیا، اتنی محبت، اتنی چاہت کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تنہا نے حضور دی یاد دے اندر رکھاں دے واسو جا رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کر دے، کوئی بھی فیل کر دے، فٹ حضور دی یاد۔ بھائی جنہاں نے محبت کیتی ہے نا، جنہاں نے محبت کیتی ہے انہوں نے محبت کر کے بخائی ہے، عملی طور تے بھی کر کے بخائی ہے، خالی ساڑھے طرح نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں کدی نبی پاک دا فرمان قبول نہیں، غلامی رسول میں کدی رسم و رواج ساڑھے تو ختم نہیں ہوئیاں، غلامی رسول میں ساڑھے غیر اسلامی فنکشن کدی ختم نہیں ہوئے، غلامی رسول میں کدی ناچ گانا ختم نہیں ہویا، غلامی رسول میں ڈرامے فلمہ کدی ختم نہیں ہوئے، غلامی رسول میں جناب باپ دی بے ادبی کدی ختم نہیں ہوئی، غلامی رسول میں ماں دی بے ادبی کدی جناب ختم نہیں ہوئی، غلامی رسول میں جناب بہن بھائیاں دے نال برا سلوک کرنا، حق ضبط کر جانا، یہ تو کدی قبول نہیں ہویا۔ خالی نعرہ ہی ہے، نا سنو صحابہ نے کس طرح جی اگر انہوں نے غلامی رسول سے موت کبھی قبول کی تھی ہے تو نبی دے ہر فرمان تے انہوں نے عمل کر کے بھی بخایا ہے، ساری زندگی عمل کر کے بھی بخایا ہے۔ جس وقت موت دا وقت، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال دا وقت قریب آیا، مولا علی آپ فرمایا 22 جمادی الثانی پیر منگل دی درمیانی شاہ پیر دا دین سی۔ ویکھو یار کتنے حضور دی عمر کنی ہوئی جی 63 سال، کنی ہوئی جی؟ ویکھو محبت دا انداز، ویکھو نبی پاک دی عمر کتنی ہوئی جی 63 سال، تے حضرت ابو بکر صدیق دی عمر بھی 63 سال ہوئی۔ تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا وصال کس دن ہویا جی؟ چلو پیر دا دن سارے نوں پتہ ہے، حضور ہر پیر روزہ رکھ دے سن، ہر پیر روزہ رکھ دے سن۔ تے پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ، فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہویا سی۔ پتہ چلیا کہ پیر دے دن حضور دنیا دے تشریف لے کے آئے، تے جناب پیر دا دن کریم آقا علیہ السلام محدثین نے دن دنیا تو گئے۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیر دے دن گئے، کیسی مناسبت۔ اور جس وقت وصال دا وقت قریب آیا، مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ نو بلایا تے پوچھن لگ پے، چھوٹیاں موٹیاں گلاں ہون لگ پیاں، تے صدیق بار بار پوچھے علی جدو حضور دے وصال دا وقت قریب سی تے حضور کس طرح لیٹے سن؟ اے عمل ہے، اے محبت ہے، اے عشق ہے۔ آپ فرمایا علی حضور علیہ السلام نے آخری ٹائم دے وچ کیڑیاں کیویں دی گلاں کیتیاں سن، پتہ سارا ہی سی، لیکن ایک محبت ظاہر کر رہے سن، جاندی واری ساواں دے وچ بھی حضور دی محبت لے کے جا رہے۔ فرمایا علی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے آخری دفعہ آخری مرتبہ کیڑا عمل کیتا؟ آپ کہنے لگے کہ جناب حضور مسواک کیتا۔
کی کیتی جی؟ مسواک اتنی ضروری. اج اسی ساڈے منہ چ بو کیوں ہوندی؟ صرف مسواک ہی نہیں کدی کیتی، دند خراب مسواک ہی. لیکن گل ہور طرف چلی جائے گی. توجہ، حضرت ابوبکر صدیق نے مسواک کی، گلاں باتاں جاری نے، کچھ نصیحتاں بھی فرمان لگ پیا. فرمایا علی ہن اے کئی کتاباں دے اندر یہ حوالے موجود نے، کنز العمال دے اندر بھی ہے، جامع البیان دے اندر اشرف علی تھانوی نے بھی لکھیا ہے کہ وہ بندیاں دا انہیں جس آپ نے پھر نصیحتاں فرمائیاں. نصیحتاں کی فرمائیاں؟ فرمایا علی جس وقت میں دنیا تو چلا جاواں نا تو میری چھیتی نال قبر نہ کڈیا ہے، چھیتی نال قبر نہ کرے، تھوڑا یا نا ویٹ کر لیا. یہ مولا کائنات فرمان لگے صدیق کی وجہ ہے. آپ فرمایا کہ جس وقت میں چلا جاواں تو کفن نہلا کے دھولا کے غسل دے کے کفن پہنا کے نا صرف ایک باری حضور دی بارگاہ چ لے جانا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے جانا. جی اگر ادھروں اجازت مل جائے تو فابہا، جی اگر اجازت نہ ملے تو مینوں کوئی ملال نہیں، مینوں کوئی پریشانی نہیں. جنت البقیع جتھے تانوں جگہ لبے میری قبر بنا دینا. حضرات عزیز وقار اے مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہو رہیاں مولا کائنات ویکھدیاں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا. اپنے خالق حقیقی نو جا ملے. مولا کائنات سنو حضرت ابوبکر صدیق دے نال محبت کیے. کائنات دے مولا شیر خدا حیدر کرار آپ فرماندے نے کہ جس وقت صدیق اکبر دا وصال ہویا میں ویکھیا مدینے دے اندر لوگاں نو میں آج تو پہلے کدی نہیں ویکھیا سی کہ اس طرح لوگ بلک بلک کے رو رہے نے صدیق اکبر دے جان دے غم دے اندر. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا تو چلے گئے جنہاں نے حضور تو بعد اس نظام نو سنبھالیا، اس اسلام دی کمان نو سنبھالیا، اسلام دے پرچم نو اٹھایا، اسلام دے پرچم نو بلند کیتا، کفر دی آنکھ وچ آنکھ پا کے جہاد کر دے رہے، فتوحات کر دے رہے، مسلمہ قذاب دے خلاف جنگ کی تھی سیدنا صدیق اکبر نے. حضرات نبی پاک دے وصال تو بعد اسلام نو طاقت دین والے، قوت دین والے، پاور دین والے آج حضرت ابوبکر صدیق دنیا تو چلے گئے. مولا فرماوے نے کہ میں دنیا نو ویکھیا کہ بلک بلک کی دنیا رو رہی ہے، اکھاں دے وچوں آنسو جاری. مولا کائنات فرماندے نے کہ میری آنکھاں وچوں بھی آنسو جاری ہو گئے. آئے ہائے آج وہ چلا گیا جن دے کائنات سب سے زیادہ احسان نے، اسلام تے سب تو زیادہ احسان نے، آج دنیا تو صدیق چلا گیا. حضرات اسی وقار جس وقت کفن دیتا گیا، غسل دیتا گیا، آپ دی وصیت دے مطابق، آپ دی وصیت دے مطابق سیدنا صدیق اکبر دی چار پائی اٹھائی تو جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے روزہ انور دے سامنے رکھ دیتی لے جا. مولا کائنات آپ فرماندے نے میں ایک بار آکھیا سونیا تیرا یار آ گیا ہے، سونیا یار غار آ گیا ہے، محبت نہ لنج بھی کہہ لو. ہاں سونیا آج تیرا یار غار آ گیا ہے، تیرا رازدار آ گیا ہے، تیرا ہم سفر آ گیا ہے، تیرا دکھ دا ساتھی آ گیا ہے. حجرو جناب سفر دے وچ تیرے نال رہن والا یار غار حضرت ابوبکر صدیق آ گیا ہے. اے گلاں ہوئیاں. حضرات محدثین لکھ دے نے، مورخین لکھ دے نے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے روزہ مبارک دا دروازہ کھلیا ہی نہیں بلکہ اندروں آواز آئی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اندروں آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب، ادخل الحبیب الى الحبیب. دیر نہ کرو، یار نو یار نال چھیتی ملا دیو. حضرات اسی وقار دروازہ کھلیا. آپ فرماندے نے کہ اے اسی قبر کٹن لگے حضور دے پہلو دے اندر تے اے چاٹی لگا، اے منٹ 2 منٹ لگے اتنی چھیتی نال قبر. حالانکہ جڑے قبراں کردے نے پتہ ہے کنا جناب محنت ساری دیہاڑی گرمیاں دے وچ ویکھو کہ مڑکا چھٹ جاندا ہوندا ہے.
کنی کنی دیر تک تھاواں لبدے نے کی ہوندا ہے حضرات مولا کا نام فرماندے نے کہ بڑی چھیتی قبر نکل آئی ویندے ویندے پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگے انتظار فرما رہے سا بڑی چھیتی قبر نکلی حضرات توجہ فرماؤ جس وقت صدیق اکبر آپ مولا کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جنازہ پڑھایا حضرت ابوبکر صدیق دا حضرت عمر فاروق نے جنازہ پڑھایا اور جناب دفنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے حکم دی آپ دے روزے انور چو آواز آئی دروازہ کھل گیا اجازت مل گئی اجازت دے نال پھر اوتھے دفنایا ہن تسی دسو سارے سیانے بندے بیٹھے ہو ہر بندے دا پتہ ہوندا ہے کسی نے جناب شیر ربانی جانا ہوئے کتے جانا دی شرک پر کسی نے امام بری جانا ہوئے کتے جانا اسلام آباد چلو جی کسی نے جناب والی پاک بابا فرید الدین گنیش شکر جانا کتے جانا ہی پاک بدن کسی نے دادا صاحب جانا کتے جانا پائے گا جی کمال چشتی جانا پائے گا قصور بابے بلے شاہ جانا پائے گا قصور اس طرح ٹوڑ دے جاؤ حضرات جی وقار کسی دا پتہ لاہور کسی دا پتہ امام بری کسی دا پتہ پاک بدن کسی دا پتہ میاں شیر محمد شیر ربانی شرک پوری کسی دا پتہ قصور آئے سنو بدبختو صدیق اکبر دا پتہ کی ہے جاؤ مدینے دے اندر امام الانبیاء دی بارکہ دے اندر جاؤ ہوتے تو صدیق دا پتہ مل جائے گا اوہ لے سجنا اوہ ایسا توڑ نبائی تے جان تیرے تو اوہ واری اوہ جے تو راضی اوہ ہو جاویں تے مل جائے کل خدائی حضرات سی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر مختصر میں پیغام دیتا ہے آج جا کے گل میں اوتھے ہی مکا رہا ہوں کہ نئے سال کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق نے جنیاں بھی غیر شرعی رسم و رواج نو رسومات نو کی فرمایا میں اپنے پیر دی جتی دی نوک تے رکھنا حضرات نیا سال چڑھے کوئی غیر شرعی کم بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ اس رات جھک جانا ہے دعا کرنی یا اللہ پچھلے سال جننے بھی گزرے نے نا سونے محبوب دا صدقہ ساری غلطیاں معاف فرما نئے سال دا آغاز ہو رہا ہے یا اللہ اگلا سال میرے واسطے باعث سے برکت بنا باعث سے رحمت بنا یا اللہ نواں سال میرے واسطے برکتاں والا نحوستاں تو محفوظ فرما بیماریاں تو محفوظ فرما رنج علم تو محفوظ فرما بے روزگاری تو محفوظ فرما نوے سال دا آغاز جدو اس طرح کرو گے نا پھر پورا سال برکتاں ہی برکتاں آ جان گیا حضرات اسی وقار آج آساں کچھ ماحول اس طرح دا بنا لیا نواں سال چڑھے یا سال دی کوئی جنم دن آوے یا کوئی فنکشن آوے ساریاں ہندوؤں والیاں رسم و رواج اساں کرنے سب تو زیادہ آتش بازی مینار پاکستان ہوندی جدو نواں سال چڑھ جائے رات 12 بجے فضول خرچی اسلام دے خلاف یہ سارے ہندو کر دیں عیسائی کر دیں کافر کر دیں وہ اس طرح فنکشن کر دیں لیکن مسلمان انج دے کام نہیں کر دیں گے اور تساں کسی نے بھی کوئی انج دا سٹیٹس بھی نہیں لانا ہے کوئی ہوندا ہے نا کوئی موبائلاں تے اعلان میں منڈیاں کو سارے کو موبائل ہے کوئی فیس بک یا کوئی واٹس ایپ دا کوئی ہور کوئی ٹک ٹوک دا یا کوئی انج دا سٹیٹس بھی نہیں لانا جن دے اندر آتش بازی ہو رہی ہوئے جن دے اندر بے حیائی ہو رہی ہوئے جن دے اندر رقص ہو رہا ہوئے جن دے اندر کوئی گانا باجا ہو رہا ہوئے یا کسی سنگر دا گانا لگا ہوئے اور اس طرح دا کوئی سٹیٹس بھی نہیں لانا ہے گا یہ مسئلہ بھی میں تمہیں دس دوں جن دے لوگ تہاڈی آئی ڈی تو ویکھن گے وہ بھی گناہ گار ہون گے انہاں دا گناہ تہاڈے کھاتے بھی پائے گا اور جن لوگ اس ویڈیو نو تہاڈی آئی ڈی تو شیئر کرن گے انہاں دے جناب اگے لوگ سنن گے او اگوں شیئر کرن گے او سنن گے یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ ہے گا حضرات اپنے نامہ اعمال چ گناہ اکٹھے کرنے ہیں گناہ اکٹھے نہیں کرنی ہے حضرت ابوبکر صدیق دا ایک پیغام یاد رکھنا ہے گا یہ ساریاں رسم و رواج نو ختم کر کے ساڈے واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے یا رب دا فرمان کافی ہے